বন্ধুরা, এটা মিরিক ঝিল টুরিস্ট পয়েন্ট। যারা এখানে ঘুরতে আসে, এই মিরিক ঝিল খুব সুন্দর জায়গা। তোমাদেরকে দেখাবো মিরিক ঝিল। এটা পার্কিং ঝিলের পাশেই। এখানে সব ফ্রুটসের দোকান আছে। ফুল গাছ বিক্রি হচ্ছে, চারা। আজ একটু ফাঁকা আছে এখানে টুরিস্ট পয়েন্ট। এটাও একটা পার্কিং। পার্কিং এর সাথে এদিকে সব মার্কেট দোকান আছে। এটা মিরিক ঝিলে একটি পার্ক। এখানে এন্ট্রি 20 টাকা। এখানে একটা পার্ক আছে, এটা এন্ট্রি গেট। এদিক দিয়ে 20 টাকা দিয়ে ঢুকে যায়। এদিক দিয়ে পাশ দিয়ে ঝিল আছে দেখার জন্য। আর এই পার্কের পাশ দিয়ে পার্কটা বা হাতে গেটটা থেকে যাবে। এইখান দিয়ে তোমরা যদি সামনের দিকে এগিয়ে যাও, এইদিকে সব দোকান আছে, মার্কেট করছে। এখানে সবাই ঘুরতে আসে। এটা পার্ক। বন্ধুরা, তোমরা সবাই দেখতে পারছো, এখানে খাবার দোকান, ভাতের হোটেল, জামা কাপড়ের দোকান। এটা একটা ছোট নার্সারি, একটা হোটেল আছে এখানে। এটা ফুডিং লজিং হোটেল। এটা বাঙালি থালি, বাঙালি ধাবা, ব্যানার্জি আলু পোস্ত। এটা একটা হোটেল আছে এখানে, এটা গোল্ডেন টিপস। এখানে সব ধরনের চা পাতা পাওয়া যায় এখানে। এটা মিরিক একটা এখানে মেলা লেগেছে। এটা এন্ট্রি গেট। আজকে বাজার একটু ফাঁকা আছে। এদিকে সব দোকান। এখানে একটা দোকান আছে মেহেন্দি লাগানোর। এই যে এটা একটা আচারের দোকান, কাপড়ের দোকান। এখানে সব ফাস্ট ফুড পাওয়া যায়, ফাস্ট ফুডের দোকান আছে। এখানে ম্যাট, চাটাই। কাপড়ের দোকান। এখানে ইলেকট্রনিক জিনিসপত্র। এদিকে দেখতে পাচ্ছ বন্ধুরা, কাপ সেট। এদিকে খেলনা সাজানো জিনিসপত্রের দোকান আছে।
चोटी जूता चप्पल चाय কাপ ফাপ বিভিন্ন ধরনের কাপ আছে এখানে, জলের বোতল, প্লেট, টপ, চীনামাটির বিভিন্ন ধরনের বিভিন্ন মডেলের। এই দেখতে পাচ্ছ এখানে সব খেলনার দোকান আছে, খুব সুন্দর সুন্দর খেলনাগুলো এখানে আছে, খুব সুন্দর সুন্দর ছাতা আছে এখানে দেখতে পাচ্ছ বন্ধুরা খেলনার। বিভিন্ন ধরনের বাচ্চাদের খেলনা এখানে আছে। এই যে দেখতে পাচ্ছ ডোরেমন, খুব সুন্দর সুন্দর খেলনাগুলো এখানে, সোলার চার্জিং এগুলো। कितना करके भैया सब? कितना कितना फिर मिनिमम से मैक्सिमम? 10 रुपए से शुरू है। 10 रुपए से कितना तक? 4-5 हज़ार 6 हज़ार। 10 रुपए से शुरू है, 4-5 हज़ार रुपया का भी इधर सामान है। देखिए कितना अच्छा अच्छा सामान है, वेराइटीज क्वालिटी है। दुकान का नाम क्या है भैया? फिर से थोड़ा किड्स जोन है। ये मिरिक झील का पास ही जो मेला लगा हुआ है, देखिए बहुत सारा आइटम है, क्या चाहिए, रेसिंग कार, खेलना, कितना अच्छा अच्छा बिल्डिंग है। इधर बच्चा खेलने का है, लफाने झपाने कूदने का, 50 रुपया में। চলো आप लोग देख আমি सकते কি हैं। বলি নাম মামানি তো চলো ভাই ये देखिए তুমি যাও इधर बोर्ड भी चलता है, তুমি ঢুকো আমি আছি এখানে देख रहे हैं बोर्डिंग का मजा ले रहा है। এখান থেকে ভিউটা আমার ভালো লাগবে। ভিউ নাও। उस तरफ है हॉर्स राइडिंग, अब देख सकते हैं हॉर्स राइडिंग है, इधर बोर्डिंग है, उधर आगे पार्क है। यहाँ का मौसम भी बहुत अच्छा है। ওই কুনাল 250 সিসি কেটিএম আয় আয় ये सब ड्राई फ्रूट्स है इधर वगैरह, आप देख सकते हैं। খিজুরের না শিশু খিজুরের না। हम लोग मेला से निकल गया, ये देखिए कितना सुंदर फूल है, घूम रहा है।
इधर देखिए हॉर्स राइडिंग के लिए कितना सारा रखा हुआ है, जिसको जो कलर का हॉर्स पसंद है इधर हॉर्स राइडिंग कर सकता है। कितना लेते हैं आप लोग? हाँ? शॉर्ट ब्लॉक हो रहा है, ठीक है। शॉर्ट राइडिंग के लिए 200 और लॉन्ग राइडिंग के लिए लॉन्ग वे में आपको राइड है, हाँ। राइड का 300 है, हाँ। आपको फुल राइड जाएंगे, राइड का 600 फुल राइडिंग के लिए 600, शॉर्ट राइडिंग के लिए 200 और मिडिल राइड के लिए है 300। आप लोग देख सकते हैं। और बैठ के फ़ोटो खींचने का है 50 रुपीज़। ये सब भैया लोग इधर हैं। हम थोड़ा ब्लॉग बना रहे हैं तो ब्लॉग करने दीजिए। वीडियो बना के ना ब्लॉग बना एक सेकंड। आप इधर भी देख सकते हैं, इधर भी आगे ब्रिज है। इस झील का साइड में बैठने का जगह है। इधर कपड़ा पहन के फोटो खींचने का भी है, आप लोग देख सकते हैं। ये ब्रिज है झील का ऊपर, ये झील है। ये ड्रेस किने फोटो তোলা হয়। ঠিক আছে বন্ধুরা, দেখতে পাচ্ছ তোমরা। টাটা, আমি পরবর্তীতে ভিডিওতে আসছি মেরে এক এক্সপিরিয়েন্স নিয়ে। তোমরা দেখতে পাচ্ছ। টাটা বন্ধুরা, বাই বাই।